السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مجددا في حصة أخرى من حصص تعلم القراءة باللغة الفرنسية. هاد الحصة غادي نقراو هاد النص اللي غادي يكون العنوان ديالو ليسكالاد دي مونتاني، تسلق الجبال. دونك كيف ما دائما غادي نقراو النص بالقراءة المقطعية ونشرحوه باللغة العربية، من بعد نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم، لي كيسيون دو لا كومبريونسيون. دونك ما نطولش عليكم، يلا نبداو. دونك l'escalade des montagnes. دونك جي ان كنطقوها ني. l'escalade des montagnes، تسلق الجبال. mon cousin mon cousin Mon cousin est allé à la montagne. Mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. Mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. ابن عمي ذهب إلى الجبل مع أصدقائه. Mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. Arrivé au camping, arrivé au camping, ils ont عند وصولهم إلى المخيم ils ont installé la petite tente. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente. عند وصولهم إلى المخيم نصبوا خيمة صغيرة. Ils ont installé la petite tente. نصبوا خيمة صغيرة. Et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Donc, et ils ont pris un dîner léger. Donc, تناولوا وجبة عشاء خفيفة avant de dormir، قبل الذهاب إلى النوم أو قبل النوم. au chaud في دفء، au chaud dans leur joli sac de couchage، في دفء داخل أكياس النوم. دونك غادي نعاود نقرا هاد البارتي هادي. et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. وتناولوا وجبة عشاء خفيفة قبل النوم في دفء داخل أكياس النوم. sac de couchage. أكياس النوم الجميلة. leur أكياس النوم الجميلة. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Le jour suivant, اليوم الموالي, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. قاموا بجولة طويلة من أجل التسلق في الجبال. Ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. قاموا بجولة طويلة من أجل تسلق الجبال. Après une nuit
Après une nuit de repos, après une nuit de repos, dans un petit village, dans un petit village, et un bon tagine, et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Après une nuit de repos dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. بعد قضاء ليلة في قرية صغيرة وطاجين رائع ils ont repris l'escalade. بدأوا في التسلق مرة أخرى. Ils ont pris de belles photos. Ils ont pris de belles photos. Donc, P مع H كنقراوها F. P avec H se prononce F. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige. التقطوا صورا تظهر جبالا مغطاة بالثلج. De nombreux animaux والعديد من الحيوانات. De nombreux animaux والعديد من الحيوانات et les collines toutes vertes. وتلال خضراء بالكامل. Après cet agréable séjour, بعد هذا اليوم الرائع, après cet agréable séjour, ils sont rentrés à Marrakech. بعد هذا اليوم الرائع, après cet agréable séjour, ils sont rentrés à Marrakech. عادوا إلى مراكش. دونك دابا غادي نعاود نقرا لكم النص. حاولوا تتبعوا معايا. L'escalade des montagnes. Mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader des montagnes. Après une nuit de repas dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux et des collines toutes vertes. Après cet agréable séjour, ils sont rentrés à Marrakech. Donc, دابا غادي نجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم, les questions de la compréhension. Donc, la première question, entoure la phrase qui correspond au dessin. Donc, غادي نأطروا على الجملة اللي كتناسب هاد الصورة. Une tente installée au camping. خيمة نصبت في مخيم. Un petit village. قرية صغيرة. Montagne couverte de neige. جبال مغطاة بالثلوج. Donc, la réponse vraie, c'est montagne couverte de neige. جبال مغطاة بالثلج. إذن هنا كنلاحظوا جبال مغطاة بالثلج. La deuxième question, lis les phrases
puis écrit vrai ou faux. غادي نقراو هاد الجمل وغادي نجاوبو vrai ولا faux. Vrai هي صحيح و faux هي خطأ. Mon cousin a voyagé avec ses parents. ابن عمي سافر مع والديه. Donc mon cousin a voyagé avec ses parents. Donc c'est faux. لأن في النص جت في الجملة الأولى في النص mon cousin est allé à la montagne avec ses amis. Donc il dit mon cousin a voyagé avec ses amis, ماشي ses parents. D'accord? Donc c'est faux. Deuxième phrase, ils ont passé la nuit dans un hôtel. قضوا الليلة في فندق. Donc ils ont passé la nuit dans un hôtel. هذه كذلك راه خطأ. Donc ils ont passé la nuit dans les tentes. راه قضوا الليلة في الخيمة. Dans une tente. D'accord? ماشي hôtel. Donc c'est faux. La phrase dernière, mon cousin a passé la nuit dans une tente. Donc, mon cousin a passé la nuit dans une tente. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. La question 4. Écris une phrase pour répondre aux questions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivé au camping. Donc شنو عملوا هاد الأصدقاء ديال بنو عمي ملي وصلوا للمخيم. Donc arrivé au camping عندما وصلوا للكامبينغ ils ont installé la petite tente. نصبوا خيمة صغيرة. Donc ils ont استغفر الله العظيم. Ils installé la petite tente. La petite tente. Ils ont installé la petite tente. La deuxième question, qu'est-ce qu'il fait le jour suivant? ماذا فعلوا في اليوم الموالي? Donc le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Donc قاموا بجولة طويلة لتسلق الجبال. D'accord? Donc مذكورة في النص le jour suivant, اليوم الموالي, le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. دونك أصدقائي لهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم جزيلا على حسن المتابعة وشكرا لكم أيضا على الدعم ديالكم والرسائل ديالكم اللي كنتوصل بها. صراحة الرسائل كلها جميلة ومحفزة. هذا الشيء كيخليني أنني نزيد نستمر في هذا المحتوى ونعطي ما أحسن. وكنتمنى أيضا أنتم تزيدوا تدعموني سواء بالتعليقات أو بلي جيم أو بلي بارطاج. فشكرا لكم مجددا. أستودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة إن شاء الله.